morning everyone! O, di ba? Papa, go ahead and tap it and put a hider. O, mag-breakfast muna kami. Bit-bit na si George na pagtulog pa si Kate. I'm here! Ako, gusto mo pakargan. Ay, it's okay, Kate. Dami na anak ko. Run! Pakargan na siya ni Papa niya. Okay, let's go. Nanti sleeper ko choyo mo si Dako. Dali na. Dali. Jacket get, okay? Jacket. Asta aso ko ari heater ari asta. Anto pa yan ya. Holding hands tayo dali. Baby, holding hands dali. Ayaw niya. Yeah. Holding hands. Okay. Thank you, Ken. Oh, hachung. Sige. You goody. Smile, baby. Smile ba? Yay. Ay na. Papa, wait. Papa, dali. Ay, muna tayo ng view sa labas, Ken. Ay, no? Oh. Nice view. Summer niya, yun. Oh, wow. Yan. Wow, may Christmas tree na kino. Christmas tree. Ay, choto choto lang, ha? Dali, sisilipin daw niya yung Christmas tree. Wow. Oh. Nice. Kaya niya, Mama. Ano? Kaniwa? I don't know. Tinatanong ako ano daw yun. Mama, kaya Parang trumpo eh. Hindi ko alam eh. Minsan may mga tanong to, hindi ko talaga masagot eh. Mama, right. Lights. Dali. Right. I-flex mo dahil. Mag-flex ka kaya dyan, anak. Mama, right Ay, there. wow. Ayan o. Mamaya natin bibidyohan ng malapitan. Oh, yung ano. Ayan, kita niya yung dalaglag si Snowman. Sige, kapit mo na. Dali. Hala, hinagi si George. Ken, kawawa naman si George. Kukudiya. Oh, kawawang George, hinagis lang. Oh. Diyan mamaya ra. Ay, kutsi, Ken. Marami nalalaglag kasi. Alika na, dali na. Kutsi, Ken, kutsi. Up na to ko. Ay, okay. Okay. Halika na. Punta tayo. Sige na. Magbabayabluwang ka na. Mamaya na ulit. Oh, Mama, George, Mama. Mamaya na. Dali, mamaya na. Bye.